Maayong adlaw nga ka-weld, aniya nasabta sa bagong himugso nga video demo nga akong ipambit para kaninyo. Mga suki sa World Power Tools kag Dior branch, aniya na. Available na diri sa atong branch ang usa ka produkto nga dako kayog tabang para sa inyong negosyo. Labi na sa mga nagplano magtukod og car wash o katong aduna na existing nga car wash business. Ang foaming machine with air compressor kay usa ka produkto nga dili lang efficient, kundi cost effective food. Kung gusto nimo nga mas paspas ang proseso sa paglimpyo sa sakyanan, ani ang perfect solution para nimo. Makita nato sa kadaghanan nga car wash businesses nga gamit ang foaming wash with air compressor. Nya kini ang makapadali sa imong trabaho ug makahatag og mas limpyo ug professional looking nga resulta. Dili lang kay makapahimo ka og mas daghang customers sa mas bubuo nga oras, kundi mas malipay pa ang imong mga kliyente sa kalidad sa serbisyo. Mga ka-weld, nasuwayan na kini sa daghang customer. Karon, ako ipakita sa inyo kung unsa ka epektibo ug sayon gamiton ng atong produkto nga giilang Zara America foaming wash gamit ang atong Zara America air compressor. Ibuhat na ako ning video alang sa mga wala pa kasuway ug curious kung giunsa paggamit sa aning maong gamit. Tara, tanaw nato kung giunsa ni pag-operate ug unsa kalimpyo ang resulta. Simple ra kayong paggamit ug dali ra siya i-set up. Ang foaming wash with air compressor kay usa ka high efficiency nga makina nga pakapahimo sa car washing, mas paspas, limpyo ug maayo nga quality sa foam. Kung interesado mo ani, bisita lang sa World Power Tools kag Dior branch, located at Jarbora Extension 2 Galaxy in front of Velox Gasoline Station, Cagayan de Oro. Alang sa dugang kasayuran, pwede ra mo mutawag ning maong numero 0965-876-2145. Unsa pa niyong yulat para sa quality nga gamit, well reviewed ang kasaligan.